and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I'm Maithili and these are the headlines. Pedem Sports Complex stands as a mere shadow of its intended purpose as maintenance goes forgotten. Crumbling complex now denies Goan athletes key infra for training. Mortal remains of 45 Indians killed in deadly Kuwait building fire brought to India by the Indian Air Force. Amidst an alarming rise in fraud calls, Congress knocks on Margao Police's doors, demanding solution. Police urge citizens to be proactive. And now for the news in detail. The Pedem Sports Complex, a venue meant to foster athleticism and health, is now falling apart. The crumbling complex, a mere shadow of its intended purpose, raises questions about its upkeep and management. This not only worries people but also denies Goan athletes the infrastructure they need to train and compete. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with more on the issue. म्हापसा पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान हांगा स्विमींग पूल आसा, धांवपाक हांगा ग्राउंड आसा. पूण आयज जर आमी हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान पळयशात जाल्यार जो स्विमींग पूल आसा तो प्रॉपर मेंटेन केल्लो ना. हांगा कसलीच सुविधा ना. जे टायल्स आसा ते फुटलेले आसा. हांगा कोणाक इंजरी जावं शकता. सो खंय तरी ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच जो धांवपाचो जो ग्राउंड आसा, गिमान जे काम हांगा चालू करूंक नाशिल्ले, 2 वर्सां पयलीं काम हांगा चालू केल्लेले आनी मदींच ते स्टॉप जाल्लेले. गिमान हे काम खंय तरी पुराय जावपाक जाय आशिल्ले, पूण आतां पावसान हांगा परत हे काम स्टार्ट केल्लेले आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा, येदे व्हडले जे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आसा ते खंय तरी मेंटेन जावपाक जाय, पूण ते मेंटेन जायना. सो ऑथॉरिटीज कडेन इतलीच मागणी आसा की बेगीनचे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आसा ते हांगा मेंटेन करपाची गरज आसा. आयज आमी येयला हांगा पेडे ग्राउंडार, जे आमी म्हणटात की पेडेम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स म्हणून. फुडें वयचे पयलीं हांव तुमकां हे सांगता, हांगा 2 डिव्हिजन जाल्ले आहा हे कॉम्प्लेक्साचे भितर. एक रन करता गोवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी, दुसरे जे सेक्शन आसा हांगा वयले सेक्शन जे आहा ते रन जाता आमचे डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स. आता 2 डिपार्टमेंट आहा. आता आमी आयज मुद्दो जे घेवन येयला ते आमचे हे स्विमींग पुलाचे. आता हे स्विमींग पुलाक दिसाक एक 300-400 तरी स्टाफ, म्हणजे ते वयचे आसून दी, भुरगे आसून दी, या मिडल एज आसून दी, सगळे येतात हांगा. हांगा हे पुलाचेर सेफ्टी ना. सेफ्टी ना म्हणजे कितें, खूब सारे ते एजाक सगळे टायल्स बी सगळे तुटलेले आसा. ड्रेनेजाचे सगळे कवर ना, कवरिंग केल्ले ना, सगळे कलमेले आसा. थर्ड इश्यू म्हणजे जे वॉटर सर्क्युलेशन पंप आसा ते वयर मॅच घातलेले आहा, ते कलमाचे उदक सगळे पुलान वयता. आता हांव विचारता, सरकाराकूय विचारता, आमचे स्पोर्ट्स मंत्रीकूय विचारता आनी आमच्या आमदाराकूय विचारता. आता आमी कितें इनॉग्रेशन आसा आमी सगळ्या जाग्यार पावतात, पूण असले सेफ्टी कित्याक आमी कित्याक पावना. आता आमी कसले वेट करतात की कोणी पडोंक जाय, सकयल इंजर्ड जावंक जाय, मरोंक जाय, मागीर तुमी एक्शन घेतले म्हणून. हे कमोस कम आता हे सिस्टमाक हे डॅमेज जाल्ले आसा, 2 वर्साचे वयर जाले, अजून हेजेर एक्शन घेवंक ना. 1-2-3 दिसाचे पयलीं ऑथॉरिटीन थोडे बायलां येयल्ले पळोवपाक येयल्ले, कित्याक खेलो इंडियाचे एक जावपाचे आहा नेक्स्ट मंथ, मागीर ऑलिंपिक जावपाचे आहा. बेश्टे पूल येयले, पूण तांकां इतके काळजी ना की भायले लोकूय येतले आनी आमच्या भुरग्यांक स्वताक सेफ्टी ना. आता हे दुसरे लोक कशे यूज करतले पूल. हांव सरकाराक मागणी करता, हे कितें आहा तेजी एक्शन घेवंक जाय. हे पब्लिकाची वेट करूंक जायना की पब्लीक सांगूंक जाय, पब्लीक रिमाइंड करूंक जाय सरकाराक की तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा म्हणून. आता आमचे हे मंत्री आहा, स्पोर्ट्स मंत्री आहा, आमचो आमदारूय आहा हांगासून. आता ते मार्केटान बीन भोंवता, व्हेजिटेबल मार्केट, हे नुस्त्याचे मार्केट, हेतून भोंवता. कित्याक ते कित्याक मिनिस्टर हांगा येना पळोवपाक की हे भुरग्यांक जे फॅसिलिटीज दिला सारखे मेवता की ना म्हणून. The running track at Pedem Sports Complex was built, but it seems like there was more work to be done. This work started again recently, but it's strange that the authorities decided to do it during monsoons, adding to the confusion and doubts about the management of the project. हे आता 2 वर्सां जाले हेजे काम चालू आसा आनी तुमी पळयात गेमीन कितें काम जावंक ना हांगा. आता पावसान कालसून ते ट्रॅकिंग चालू केला, हे करपाचे ट्रॅकिंग चालू केला आनी आता काम चालू आसा. आता म्हाका सांगात तुमी इतके कोटी मोडलात हांगा, इतके कोटी मोडून हे पावसान हे उरतले हे
आता उरो जाल्यार कितके ते उरतले हे आता हे ग्राउंडाचेर आता कितके जाण आता हे जाणटेले आमचे मिडल एज रिटायर्ड मनीस दुसरे लोकय आता हांगा ट्रॅकिंग ना म्हणून ते इंटरलॉकाचेर वॉकिंग करता हे फर्स्ट सिच्युएशन इंटरलॉक. सेकंड सिच्युएशन आमचे लोक गोंयकार हांगातले खंयचे जागो सोडूंक ना कित्याक तुमी सकाळी येवन तर पळयत ते सगळे बिल्डिंगेसून वॉकिंग करतात कित्याक तांकां जागो ना वॉकिंग करपाक म्हणून हे सगळे बिल्डिंगेचे हे मारतात राउंड. आता हे परिस्थिती आमच्या गोंयचे येयल्ल्या कोणाकूच पडलेले ना. ते म्हणटा की पब्लिकाक व्हॅल्यूच ना आयज काल पब्लिकाक घेवन बसना. आता व्हॅल्यू आहा ते पयशाक. सरकाराक इतके कोटी सँक्शन जाता एव्हरी इयर करोडांनी पयशे हे जाता आउट जाता. आता हे पयशे वयता खंय. हांव रिक्वेस्ट करता हांगातलो आमदाराकूय हांव रिक्वेस्ट करता. आता 10 वर्सां जाले आमचे कितें सुदार जायना गोंयचे म्हणजे म्हापसाचे सुदार जायना. हांव सांगता आमदारूय मातसो भायर सरोंक जाय आनी हांगा जो मंत्री भायर सरोंक जाय पळोवंक जाय हांगा कितें गरज आहा लोकांक म्हणून. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Guwahati 65. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. A delegation from the Congress party met with Margaon's SDPO Salim Sheikh to address the alarming rise in fraud calls threatening unsuspecting citizens with kidnapping their children and financial fraud. Here's what the Congress had to say. आता गोंया हॅज बिकम अ लँड ऑफ फ्रॉड्स. आम्ही पहिला लँड फ्रॉड्स जातात आणि हळूहळू तुमच्या खात्यान तुमच्या बँकेच्या अकाउंटान तुमच्या बोळसानय पावले फ्रॉडस्टर्स. हे घडचें न्हू म्हणून आमकां दिसता की जागृताय वाडची. हेच आमी पुलीस ऑफिसराक सांगून आयल्या SP ना DYSP आसा ते. हांव जाणा की चीफ मिनिस्टर हाजेर उलयला पण हाजेर एक पावटी उलोवन जायना. हाची गरज आसा की प्रत्येक गोंयच्या मनशाक चड करून बायलांक चड करून हें कळपाक जाय की ताणें असले कॉल घेवपाकच जायना. काय बिगडचें ना. तुमी कॉल घेना म्हणून काय बिगडचें ना. खरेंच जेन्युन जर तुका कॉलर आसत तो तुका परत कॉल करूंक शकता. नाजाल्यार तुमी तो नंबर अनवळखी नंबर जर आसत जाल्यार जाता तितले एवॉयड करचे कॉल घेवपाचे. हे कित्याक सांगचें पडटा बरेचशे लोक कंप्लेन सुद्दां घेवन येना कित्याक आपल्याकच दिसता की आय एम अ फुलीश मॅन की म्हजे 49,000 खात्यांतले हांव एड्युकेटेड मनीस म्हज्या खात्यांतले 49,000 गेले आनी म्हाका लज दिसता सांगपाक. सो लजेच्या कामाक लोक हे चल जालें न्हू नेक्स्ट टायम तरी आमी चतूर रावया अशें म्हणटा आनी सोडून दिता. इतलें प्रमाण वाडलां म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या गोंयच्या लोकांक हें कळपाक जाय. जस्ट एवॉयड दीस फ्रॉडुलंट कॉल्स. जस्ट एवॉयड एनी ट्रान्झॅक्शन. म्हणजे तुमकां जर लिंक क्लिक कर म्हणीत खंयचे लिंक धाडला ते फसतले. तुमचे आसा तितले तुमचे सगळे डेटाबेस तुमचे कडेन नंबर लोकांचे आसात तेही त्रासान पडटले कित्याक सगळे तांकांय वयतले आनी तुमी साफ जातले. पयर एक डिवकेचो म्हजो फ्रेंड आयिल्लो बरो वळखीचो ताजो अशें सगळी डेटा खराब करून उडयले आनी ताचे पळय जितले कॉन्टॅक्ट आसले तांकांय त्रासान घातले. अशें जावचें न्हू म्हणून जागृताय वाडची. इतलेंच एक सादें हें आमी एक निवेदन हांगा अशें तोंडी दिल्लें आसा. काँग्रेसचे हे आयिल्ले आनी ते डिस्कस करताले रिगार्डींग फोनाचेर. सो फोनाचेर अशें खूब अशे केसीस जाला आनी रिपोर्टेड अशे थोडे आमकां रिपोर्ट जाला थोडे रिपोर्ट अनरिपोर्टेड आहा. सो आमी दुसरे सोशल मिडियार कळटा की कोणाचो इलेक्ट्रिसिटी बील कट जावपाचो आसा मागीर आनी कोणाचो समज कितें लॉटरी लागला अशें करून खूब स्कॅम करता कोणाचो भुरगो एक्सिडेंट जाला आनी ताका पयशे दिवपाक जाय अशें करून तेंच्यांनी अशे खूब केसीस रिसन आमी आयकून येता. प्लस एट द सेम टायम सोशल मिडियाचेर डेरोगेटरी मेसेजीस बी वयता लोकांचे एगेन्स्ट पर्टिक्युलर रिलीजन ऑर एनी अदर रिलीजन. सो हितूनय अननेसेसरी इश्यूज करता लोक. सो तेंच्यांनी एक स्टॉप करपाचें. पयलीं दे शूड बिलीव इन पुलीस. तुमकां समज अशें कितें दिसता तर एटलीस्ट यू कॉल पुलीस ऑर यू विजीट पुलीस स्टेशन एंड फर्स्ट गीव युअर इन्फॉर्मेशन की अशें जाला इन्सिडंट आमी हितून कितें करया हाव टू गो अबाउट इट. आमी तुमकां गायड करता अकॉर्डिंगली. आमचे कडेन आमचे सायबर क्रायम आसा आमचें क्रायम पुलीस स्टेशन आसा. सो हितून आमी वर्कआवट करता. सो हितून वर्कआवट करून तुमी समज अननेसेसरी पॅनीक जावन कोणाक पयशे ऑर कोणाक ट्रान्सफर करपाचे भानगडीक पडूं नाका. बिलीव अस आनी आमी सगळ्यांक हेल्प करपाक आसा आनी वी वील गायड यू प्रॉपरली. त्यांची एक मागणी की अवेअरनेस जावपाक जाय म्हणून. अवेअरनेस सर आमी करता आनी मे बी
वो न्यू टेक्निक्स हे स्कॅमस्टर्स फ्रॉडस्टर एडॉप्ट करता आनी हितून लोक कोण आसा न्ही सारके वल्नरेबल लोक आनी कोण सामको इमोशनल आसा सो हे चडशे हे भानगडीक तुका स्कॅमान फसता. सो तुमकां रिक्वेस्ट कितें पब्लिका आमची रिक्वेस्ट आसा पब्लिकाक की तुमी अननेसेसरी OTP और तुमचे पर्सनल डिटेल्स आसा ते सोशल मिडियाचेर शेअर करूं नाका. जाय तितकेच तुम्ही दिया. तुम्ही आता सोशल मिडियाचेर घालता की आपूण आज हॉलिडे गेलो, आपूण अमके प्लेसीर गेलो, अमके फ्लायटीर वचो, अमके टायमार देंवचो, अमके हॉटेलार वचो, अशे तुम्ही पर्सनल डिटेल्स तुम्ही शेअर करता सोशल मिडियाचेर. तेजे स्कॅमस्टर फोन नंबर ते सगळो फायदो घेता. संदीप तुयेकार, सुभाषिश गोवेकर and Sangeeta Oli for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. The weather was quite erratic over Thursday. From spurts of heavy showers to sunny spells, we saw it all. Forecasters are suggesting that we might have similar weather on Saturday too. What we would recommend is dress for the sun and prepare for the rain. Despite the sunnier weather over the weekend, temperatures will remain mild. IMD says the high will touch 31 in most places, while the low they say is going to be 25. We also expect light winds to blow through the day, which should keep the effect of high humidity levels at bay. There are no weather warnings issued for the weekend. However, we do urge citizens to continue to remain cautious when heading out, especially around older trees or structures. No alert issued for the weekend. Yellow alert issued on 17th and 18th. Rain forecast for the next 7 days. Maximum and minimum temperatures on Saturday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.